Oh, hello mga ka-golfer. Nanapod tay Dunlop CS S P 56789 nya ato ang putter gold di god char lang nya kuan siya na di lain kita naon kay gila kayo Titleist offset. Oh, nya kani siya ladies or junior, cute jud siya. Oh, mana iyahang naapa siya'y wood duha 1 ug 3 nya. Oh, mana iyahang top front nya iyahang rubber yung grip okay gyud, wala jud sa problema. Carbon fiber ni siya, carbon fiber niya. Ang shaft nakuan ko sa Titleist kaniyang flare tip satin, mura siya og tawag ni mura gyapon siya og fiber or aluminum guro na lahi siya og kuan lahi nya ana gwapa kayo. Gagilak-gilak gwapa kayo nya nani say bag ha. Yang bag is Dunlop Japan. Dunlop. The bag is Dunlop. Dunlop. Japanese character. This is for the ladies. The set is 56789 SP 221 putter. Very nice. Okay, very nice, very good condition.